स्पीकर सर, हे खूब महत्वाचें रिझोल्युशन बाबदाजी सरकारान हाडला तें. ताणें तें फास्ट फॉरवर्ड केलें, पूण फास्ट फॉरवर्ड करपाचें अशें रिझोल्युशन न्ही. स्पीकर सर, PWDक ऑडिट करपाक गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचो जायना. गव्हर्मेंट IIT आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीक अपॉयंट करता ऑडिट करपाक. आनीक स्पीकर सर, स्ट्रक्चरल ऑडिट रेजिडेंशियल आनी मल्टिपल ड्वेलिंग बिल्डिंगाचें जावंक जाय, पूण ते कशें करतले हो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, मडगांवां दर एक कितें स्लॅब पडलो जाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी नाल्यार कलेक्टर उठ्ठा आनी म्युन्सिपालिटीक लेटर बरयता. म्युन्सिपालिटी काडटा आनी एक सिनियर ऑफिशलाक नोट घालता आनी ती नोट थंयच उरता. मागीर कलेक्टर परतो जागो जाता आनी परती एक हें घालता, तशेंच उरता. स्पीकर सर, एक मडगांवान अशें लायसन्स दिल्लें आहा की अनसेफ बिल्डींग म्हणून सांगला, ताका ट्रेड लायसन्स दिलां. म्हळ्यार बिल्डींग पडपाची आहा म्हणून सर्टिफाय केल्लें आहा, पूण ताका ट्रेड लायसन्सूय दिल्लें आहा कामरान. स्पीकर सर, अशें जातना आमकां एक कायदो जाय. कायदो कितें? जो कायदो ऑडिट करपाचो कायदो हाडचो पडटलो ह्या हावसान. स्पीकर सर, मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट म्हणून आहा, तातूंत सेक्शन 353B mandates that owners or occupiers of buildings older than 30 years must have them examined by a registered structural engineer to certify their fitness for habitation, submitting a structural stability certificate to the commissioner within a year. Every 10 years thereafter, commissioner can demand an inspection with 30-day notice. If the engineer recommends repairs, they must be completed to the commissioner's satisfaction in 6 months, or the owner or occupier has to pay fees. स्पीकर सर, मातो राव, एक जण डिस्कस करूया येता तें मागीर, इम्पॉर्टंट आहा. सो स्पीकर सर, हें कायदो हाडूंक जाय, पूण खूब कडेन कितें जाता. आतां दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, दिल्लीन तांणी कितें म्हणलां की अर्थक्वेक प्रूफ आमकां बिल्डिंगो जाय, पूण बिल्डिंगो कितल्यो आहा? दिल्लीक स्ट्रक्चरल इंजिनियर 74च आहात रजिस्टर्ड. बिल्डिंगो आहा 32 लाख बिल्डिंगो, 32 लाख. सो तो जावंक शकना. कायदो केला पूण जावंक शकना. हे दोनूय एग्जाम्पल दिता हांव. बॉम्बेन जाता, दिल्लीन जावंक शकना. स्पीकर सर, हाजे खातीर कितें जाय? जाय म्हणटा तें अशें की पयलीं नागरिकांक अवेअर करपाक जाय की बाबा हो असो असो कायदो आसा, पास करूंक जाय कायदो आनी नागरिकांक अवेअर करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार डेटाबेस जाय, सेंट्रल डेटाबेस. सेंट्रल डेटाबेस म्हणटकर गव्हर्मेंटाक कळटा की बाबा ऑडिट करपाची खंयची बिल्डींग आयल्या, आतां ताजे दीस भरल्या म्हणून. एम्पॅनल करपाक जाय रिप्युटेड इंजिनियरांक जे ऑडिट करूंक शकता. PWD, TCP, कलेक्टरेट आनी लोकल बॉडीज हांकां बरोबर ऑडिट एक्युरेट जाता म्हणून काम करूंक जाय. आनी एक ग्रिवन्स मेकॅनिझम जाय. स्पीकर सर, हांव एक नागरीक म्हणून म्हाका तर दिसलें की ही असेंब्ली पडपाची आहा म्हणून, या हांवें कोणा म्हऱ्यान वचून कंप्लेन दिवप. हें ग्रिवन्स ना आसूंक शकता. पयर हांवें एक दाखयल्लें आहा, वायटी लागल्या, वायटी म्हज्या हाजेर सायडीन ही अशी वायटी लागल्या की सगळो ग्लास देवंक शकता. कंप्लीट करड जाल्लें आहा. सो एज अ सिटीजन आय शूड हॅव अ ग्रिवन्स मेकॅनिझम. स्पीकर सर, बोर्ड्स जावंक जाय की ही जर बिल्डींग अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केल्या, थंय बोर्ड जाय की बाबा ही बिल्डींग अनसेफ हा पडूंक शकता. स्पीकर सर, नागरिकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की बाबा आमी सेफ आसूंक जाय, अनऑथरायज स्ट्रक्चरां करूंक जायना आनी बिल्डींग अश्यो ज्यो अनसेफ आहा त्यो रिपोर्ट करूंक जाय म्हणून. स्पीकर सर, हें रेझोल्युशन पास जालें म्हणून जायना. आमकां जाय कायदो ना. स्पीकर सर, हें इम्पॉर्टंट. टायम सोंपला. रावया, 1-2 मिनटां वाडय. मागीर कंटिन्यू करपाक. 1-2 मिनटां, एकूच मिनिट. स्पीकर सर, सभाघराचें कामकाज 5 मिनिट वाडयता. हय, 1 मिनटान वचून जाता. मुखेलमंत्र्यान तर अश्युरन्स दिलें की आपूण कायदो हाडटा. कायदो हाडलो म्हणून जायना. स्पीकर सर, हें इम्प्लिमेंट करपाक हांवें दाखोवन दिल्लें आहा. दिल्ली अशा गांवांत कायदो आसा पूण कायदो इम्प्लिमेंट जायना. मुंबय अशा गांवांत कायदो आसा आनी इम्प्लिमेंट जाता. सो स्पीकर सर, फक्त रेझोल्युशन पास केलें म्हणून जावचें ना. ताका कोऑपरेशन जाय, कोऑर्डिनेशन जाय आनी मल्टिपल डिपार्टमेंटाचो कमिटमेंट जाय. स्पीकर सर, हें सरकार करूंक शकता. पयलीं 2 मंत्र्यांची तोंडां एक दिसूंक जाय. TCP आहा तातूंत आनीक कितें आहा फुडें कलेक्टरेट आहा. हे दोगूय जाण पयले गो बायला म्हणून सांगल्या ताणी, पूण ताजे पयलीं झगडलेले म्हणून पळयलां आमी. सो स्पीकर सर, हे सगळे पयलीं हांची तोंडां एक जावंक जाय आनी मागीर तें सोल्युशन येतलें. थँक्यू स्पीकर.